अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर इमरान खान, उनकी सेहत और हुकूमत के दरमियान बढ़ते हुए सियासी और कानूनी टकराव से मुताल्लिक है। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो सूरत हाल बनी वो अब एक नए और इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। इमरान खान को शिफा के बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया। शिफा इंटरनेशनल के 2 माहिरीन ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार की और फिर इमरान खान को दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के मंदरजात सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक खुफिया रखे जाएंगे, लेकिन असल सवाल यहाँ से शुरू होता है। क्या हुकूमत ने वाकई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया या अदालत के हुक्म की रूह को नजरअंदाज किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें पिम्स ले जाया गया और चंद घंटों बाद वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमती वज़ीर तारिक फजल चौधरी का यह कहना है कि शिफा अस्पताल में तमाम इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन इमरान खान की मुंतकली के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और सिक्योरिटी खदशात के बायस आखिरी वक्त में अस्पताल तब्दील करने का फैसला किया। हुकूमत इसे सियासी फैसला नहीं बल्कि सिक्योरिटी का फैसला करार दे रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ का सवाल है कि अगर सिक्योरिटी मसला था तो शिफा के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला कब, क्यों और किसके हुक्म पर हुआ? और अब मामला सिर्फ इमरान खान के अस्पताल जाने या वापस जेल आने तक महदूद नहीं रहा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत में पहुंच चुकी है। हुकूमत और पीटीआई एक बार फिर आमने सामने हैं और इसी दौरान अपोजिशन भी पार्लियामान में मुत्तहद होने की तरफ बढ़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि अपोजिशन जमातें पार्लियामान में एक मुश्तरका अपोजिशन ब्लॉक बनाने पर उसूली तौर पर मुत्तफिक हो गई हैं ताकि हुकूमत के खिलाफ पार्लियामान में ज्यादा मौसर किरदार अदा किया जा सके। तो क्या ये सिर्फ पार्लियामान तक महदूद रहेगा? क्योंकि दूसरी तरफ पीटीआई का 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने भी वाज़ेह किया है कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं हुई और तैयारियों को मजीद तेज किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। यानी नाज़रीन, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और तौहीन अदालत का मामला, दूसरी जानिब इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट और उनकी सेहत का सवाल, तीसरी तरफ पार्लियामान में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील और चौथी तरफ 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक बड़े सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? क्या इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का मामला हुकूमत के लिए एक नया कानूनी बहरान बनने जा रहा है? क्या तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट अब हुकूमत से जवाब तलब करेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन जमातें वाकई हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका महाज बनाने में कामयाब हो जाएंगी? आज के शो में इन्हीं सवालात का हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलाल खान साहब ने। जलाल खान साहब को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमें तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। असलम गौरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जलाल खान साहब, लगता है हुकूमत फंस गई है और कुछ मिस हैंडलिंग आप लोगों की तरफ से हो गई है। बड़ा वाज़े अल्फाज में, वाज़े अंदाज में ये बात मेंशन की गई थी फैसले में कि सिर्फ अशिफा अस्पताल मुंतकिल करना है। आप उन्हें खान साहब को पिम्स ले गए, तो अब दरख्वास्त भी दायर हो गई है आप लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की, जिसमें वज़ीर आज़म का नाम भी शामिल है, वज़ीर कानून भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी हैं, दीगर लोगों को भी इसमें नामजद किया गया है। तो अब हुकूमत की क्या पॉलिसी है? हुकूमत क्या करने जा रही है अब? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और देखिए, इस तरह हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला आया है और तफसीली फैसला आया है, बिल्कुल उसको हमने मनो अन तस्लीम किया है और हमने बिल्कुल खान साहब को जो है शिफा हॉस्पिटल ही शिफ्ट कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने देखिए, इस तरह के मामलात में हमें जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना हमें ज़रूरी होता है। ठीक। इस तरह का जब एक कैदी को आप हॉस्पिटल, सबसे पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस टॉपिक पे हम लोग जाते ही नहीं है कि भाई कानून में कौन सा शिक आपको इजाजत देता है कि किसी सजा याफ्ता मुलजिम को या आप जो है उसको प्राइवेट किसी हॉस्पिटल जो है इलाज के लिए भेजते हैं।
یہ ہمیشہ ماضی میں جب بھی فیصلہ ہوا ہے، کوئی بھی جو ہے آپ کا سیاسی قیدی یا کوئی بھی قیدی ہو، ایون اگر سیاسی نہ بھی ہو، تو ان کو جب علاج کے لیے بیچتے ہیں تو سرکاری ہاسپٹل ہی بیچتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ ہم لوگ جاتے ہی نہیں ہے، چلے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس طرح تھا ہمیں قبول و منظور تھا۔ لیکن جب ہم نے جو ہے خان صاحب کو شفا ہاسپٹل ہم نے منتقل کرنا تھا، ادھر پہ آپ کو جو ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو آپ کو پتہ لگ بھی گیا ہوگا کہ ہم نے پوری ان کی انتظامات کیے، سیکورٹی کے حوالے سے پوری ہاسپٹل کو الرٹ کیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو ہے سیکورٹی کلیئرنس نہیں ملی ہے ان کو شفا ہاسپٹل بھیجنے کا، لے جانے کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے خان صاحب کو پمس ہاسپٹل لے کے گئے، ان کا باقاعدہ جو ہے چیک اپ ہوا ہے، اور ماشاء اللہ خان صاحب بالکل فٹ ہے، بالکل مینٹلی اور ہیلتھ وائز بالکل فٹ ہے۔ اور اگر یہ اس چیز پہ ابھی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی بات ابھی انڈورس کرتا ہوں کہ بھئی توہین عدالت تو بیسیکلی انہوں نے کی ہے، کہ ان کو جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پراپر ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے باہر جو ہے کوئی قسم کا جو ہے پولیٹیکل بیان نہیں دینا ہے، آپ نے اس کی جو ہے صحت کے اوپر کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے خان صاحب کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کی جو ہے جو صحت کا معاملہ ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے سیاست کے نظر میں لے آئے۔ تو میرے خیال میں جو ہے توہین عدالت تو بیسیکلی ان کے اوپر بنتی ہے، اور اگر یہ لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ ابھی توہین عدالت پہ گئے ہیں تو بالکل ان جی کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ مزاحمت کا راستہ چھوڑ دے، آپ عدالتوں کی طرف رجوع کرے، آپ جو ہے مفاہمت کی طرف جائے۔ سیاست دیکھیں، سیاست میں ہمیشہ جو ہے حرف آخر نہیں ہوتا ہے، سیاست میں ہمیشہ جو ہے نیگوشیشن اور ٹیبل ٹاک کو ہی سیاست کہا جاتا ہے۔ تو آپ جائے یا ٹیبل ٹاک کی طرف جائے، ان چیزوں کو لے جائے، یا جو ہے آپ جوڈیشری کے اوپر جو ہے آپ کو لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ جو ہے یہ کہتے ہیں ان کو جو ہے نہ جوڈیشری نظام پہ جو ہے ان کو کوئی اعتبار ہے، نہ جو ہے ان کو ہمارے اداروں کے اوپر کوئی اعتبار ہے۔ تو یہ انفارچونیٹلی ان کو جو ہے صرف اور صرف وہی ٹھیک لگتا ہے جو ان کے حق میں آج کل تک یہ جوڈیشری نظام کو آزاد نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج جب ان کا فیصلہ خان صاحب کی حق میں آیا اور ان کو اسپتال بھیجنے کا جو ہے ڈیسیجن لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو آج یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ ہماری آزاد ہے۔ تو تو ان کا جلال سٹانس بھائی، کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ایک فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آ ہی گیا تھا اور ان کا اعتماد عدلیہ پر ہو ہی گیا تھا، تو وہ اس فیصلے پر تو آپ نے عمل درآمد جو ہے اس طرح سے نہیں کیا نا۔ اسلم غوری صاحب، یہ دونوں جانب سے یہی الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے توہین عدالت کی، یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے توہین عدالت کی۔ تو عدالتی فیصلوں میں کیا اس قسم کا ابہام موجود تھا، یا اسی فیصلے کی ہم بات کر لیں تو ایسی کنفیوژن پیدا کیوں ہوئی آپ کے خیال میں؟ توہین عدالت کس نے کی؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ تو عدالت بتائے گی کہ توہین عدالت کس نے کی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور وہ آپ کے پاس قیدی ہے، جیل میں ہے، اور اس کو آپ نے جو ہے میڈیکل سہولیات دینی ہے، اس کی لازمی تو نہیں کہ عمران خان ہے، کوئی اور بھی ہو تو سب آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے، لیکن معاملات یہاں تک پہنچے کیوں؟ سپریم کورٹ کو ایکشن کیوں لینا پڑا؟ آپ نے کیوں سپریم کورٹ کے ایکشن لینے سے قبل آپ نے کیوں ان کو سہولیات نہیں دی؟ کیوں آپ نے ان کا علاج نہیں کرایا؟ کیوں آپ نے ان کے بارے میں ڈیسیژن نہیں دیا؟ تو اب جب مجبوری ہو گئی آپ کی کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بھائی اس کا علاج کراؤ، تو یہ تو سپریم کورٹ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے پاس ہے، تو اسے سپریم کورٹ کو تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ آپ کو پھر کم از کم آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو فالو کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کو سٹیپ لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے اپنی مرضی کی۔ حالانکہ آپ کو کلیئر کٹ تھا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے لے کے جانا ہے، پھر اس میں ان کے اپنے ڈاکٹرز، ڈاکٹر فیصل بھی ہے اور ان کی ہمشیرہ بھی تھی، ان کا ایک گروپ تھا، ان سب کو اس میں شامل کرنا تھا آپ نے۔ چلو خان صاحب کے لیے تو سیکورٹی پرابلم تھا، اس لیے مجبوراً وہ آپ ان کو لے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون سی مجبوریاں تھی کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کو اس میں گروڈ میں نہیں ڈالا گیا؟ تو میں سمجھتا ہوں جی حکومت خود ہائٹ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، مسائل خود پیدا کرتی ہے، اور
शायद मीडिया की तवज्जो कहीं और लगाना चाहती है और उसकी आड़ में कुछ और करना चाह रहे हो। ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक तो है। ये इतना बड़ा इशू नहीं जिसको इशू बनाया गया है, ठीक है। क्रिएट किया गया, इशू क्रिएट किया है आपके ख्याल में गवर्नमेंट की ये इतना बड़ा इशू था नहीं, इशू क्रिएट किया गया है। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि तौहीन अदालत तो आपने की है, इमरान खान की बहनों ने की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। जब ये चीज़ एक अंडरटेकिंग दे चुके हुए थे कि एक तो सेहत पर सियासत नहीं होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? ठीक है, तौहीन अदालत तो वो कह रहे हैं कि आपकी जानिब से हुई है और आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से हुई है। तो इस चीज़ का आपके पास क्या जवाब है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सेहत के मसाइल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने शो के अंदर मदऊ किया। गुजारिश ये है कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अदालत उस्मा ने एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर के अंदर पैराग्राफ नंबर 15 को अगर पढ़ लिया जाए, जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ इमरान खान शैल बी कंडक्टेड एट अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल and the record or the examination report shall be placed before the Honorable Supreme Court on 16th of September. क्या इस ऑर्डर की कंप्लाइंस हुई है? इसका जवाब तो नफी के अंदर है। इमरान खान तो शिफा हॉस्पिटल गए ही नहीं, वहां पे उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुई नहीं। और फिर इसी ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक मेडिकल बोर्ड उनको जो है वो मॉनिटर करेगा, उनको एग्जामिन करेगा। अब मेडिकल बोर्ड के अंदर दो लोगों का तयन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, एक डॉक्टर उस्मा खान का और दूसरा जो है डॉक्टर फैसल का। अब डॉक्टर फैसल जो है उनकी जुबानी है कि मुझे एक गाड़ी में बिठा लिया गया, ना मेरे पास मोबाइल था ना घड़ी थी, और मुझे 3-4 घंटे तक जो है वो ट्रेवलिंग करवाते रहे, एक जगह पे बिठाया गया और मुझे पिम्स लेकर जाया गया। अब पिम्स का तो मैंडेट नहीं था इस हुकूमत के या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर कि वो लेकर जाते। इमरान खान साहब को तो शिफा हॉस्पिटल लेकर जाना था। तो सरीहन जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली हुई है। दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखें, माजी के अंदर हमें बहुत सारी इस तरह की नजीरें मिलती हैं। जिस तरह 2011 के अंदर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एक ऑर्डर किया कि आपको खत लिखना है स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज को आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। और जब यूसुफ रजा गिलानी ने उससे इनकार किया तो उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब काला कोट और काली टाई पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए कि आपके हुक्म की अदूली हो गई है, आप इसके ऊपर एक्शन लें। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को घर जाना पड़ा। आज भी प्राइमरी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट इज ऑन द शोल्डर ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड दिस गवर्नमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने आज और ये एग्जीक्यूटिव ने आज जुडिशियल ऑर्डर्स को मानने से इनकार किया है। किसी भी जमहूरी, किसी भी एक अखलाकी तौर पे किसी भी माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां की अदालतों के हुक्म ना माने जाए। Article 189, Article 190 of the Constitution makes it mandatory for all the institutions of this country कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना है, मनोअन मानना है। तो ये मनोअन क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उठाकर फेंक दिया। इससे पहले हम देखते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला आया कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने दें, हर मंगल वाले दिन उस फैसले की बेहरमती होती है, उस अदलिया के 2 रुकनी बेंच के का मजाक उड़ाया जाता है। और जब ये 19 पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी उनको रिजेक्ट किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया विच इज वेरी वेल रीजन्ड ऑर्डर, और जिसको बाय एंड लार्ज जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको वेलकम किया। इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने उसको वेलकम किया। आप राणा सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट उठाकर देख लें, आप उसके बाद ख्वाजा साद रफीक को देख लें, आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए। आप बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट को देख लें। तो पूरे जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो तो इस फैसले का वेलकम कर रही है और हुकूमत खुद कह रही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगले दिन हुकूमत को पता लगता है हमने तो रिव्यू पिटीशन के अंदर भी जाना है, इनके हाथ पांव भूल गए। ऐसा क्या हो रहा था कि अगर इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल लेकर आया जाता, उनका मेडिकल चेकअप होता, क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ? क्या 42 दिन तक जो है वो जाती उम्रा मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बना रहा? क्या आईसीयू वहां पे नहीं आया था?
क्या उस वक्त की हुकूमत ने इजाजत नहीं दी थी? तो हमने तो हमेशा अदालती अहकामात की पासदारी की है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून है, आपको 97 भी याद करवाऊंगा, जी जब ये जत्थे की शक्ल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया। इनको मैं और कौन कौन सी बातें याद कर रहा हूं, आपको याद है नैब के ऊपर भी मरियम नवाज ने हमला किया था, वहां पे जो स्टोनिंग हुई थी। तो ये इनकी एक रविश है, ये इनकी एक हैबिट है, ये अदालती जो 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 रियासती इदारे हैं इनके ऊपर हमले करते हैं। लेकिन आज मेरे फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटोर है वो सुप्रीम कोर्ट है। राइट आर्टिकल 9 का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर। आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट माय लाइफ, इट टॉक्स अबाउट माय हेल्थ, और वो सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखी कि कैदी होने का ये मतलब नहीं है कि आपसे आपके फंडामेंटल राइट ले लिए जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपसे आपने right दुरुस्त of कहा कि mediation ले लिया जाए, हर आपसे इंसान के right जो of हैं वो health ले कुछ लिया हुकूक जाए। हैं और वो हुकूक जो हैं वो पूरे करने हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इंतज़ामिया की। लेकिन जलाल खान साहब, अताउल अख्तर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमने अदालती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त आप लोगों के खिलाफ दायर हो चुकी हुई है, नज़रसानी की दरख्वास्त आप लोगों ने दायर कर रखी है। अब आप गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? क्या गवर्नमेंट के पास वो जवाब मौजूद है जिससे गवर्नमेंट इस तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच सकती है? देखिए इमरान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो तौहीन अदालत का इशू है ये तो सब जुडिस है। तो मेरे ख्याल में एक केस जब अदालत में हो और उसके ऊपर जो है बहस करना ठीक भी नहीं है। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि हमने बिल्कुल इंतकामी सियासत नहीं की है। मैं बैरिस्टर साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये खान साहब की जो है, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें जो है वो कह रहे थे कि हम इनके जो है हॉस्पिटल से एसी निकलवा लेंगे और इनको जो सहूलियात हॉस्पिटल में जो आम कैदी को मिलता है वो हम इनको नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में हमेशा जो है इंतकामी सियासत जो की है इन्होंने की है। तो और जलाल खान साहब, जब आपने फिर बात क्या रही स्कोर सेटल किया है उनको अस्पताल ना ले सुप्रीम कोर्ट जाके? की नहीं, नहीं सुने तो इमरान साहब, लेट मी कंक्लूड। हमने बिल्कुल इनको हॉस्पिटल लेके गए हैं और इनको प्रॉपर जो है बोर्ड ने डॉक्टर्स की बोर्ड ने जो है इनकी चेकअप की है। और एट द एज ऑफ 73 आपका जो है मेरे ख्याल में ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली भी शूट होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन स्टिल मैं जो है किसी भी कैदी की किसी की सेहत के ऊपर जो है इस तरह कोई कमेंट देना नहीं चाहता हूँ कि ये ठीक है या गलत है। लेकिन अदालत का फैसला आया है और हमने मनवान उसको कबूल किया है, तस्लीम किया है और हमने लेकिन खान साहब को जो जलाल है भाई, उनकी आप ये कह रहे हैं खान सेहत साहब, के हवाले से आप लेके कह रहे गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। आप ये कह रहे हैं कि लेकिन आप ये जब कह रहे हैं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और उनकी बहनों ने भी ये कहा है कि वो बिल्कुल फिट हैं। आपने ब्लड प्रेशर की बात की है, वो भी उनका ब्लड प्रेशर भी जो उनकी बहन उस्मा खान ने कहा कि 120/80 है। देखिए, अगर सब चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, अशिफा ले जाते ना, अशिफा के डॉक्टर्स वहां पर जो बोर्ड बैठना था वो ये बात कह देता तो लोग शायद इस पर यकीन भी कर लेते। आप इस मामले देखिए को शायद मिस हैंडल देखिए कर रहे हैं। इमरान साहब देखिए, हमारी जो है स्टेटमेंट पर आप बिल्कुल यकीन ना करें। चले हम लोग जो है इसके ऊपर या सियासत कर रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं, जो आपकी जो है बैरिस्टर साहब की बात, इनकी अपनी बहन, अपनी सगी बहन ने ये स्टेटमेंट दी है कि खान साहब का बिल्कुल ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, बिल्कुल उनका जो है मेंटली और फिजिकली और बिल्कुल फिट है। तो मेरे ख्याल में जो है इसके बाद तो कुछ और रह ही नहीं गया है इस टॉपिक को। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी इशू है ही नहीं कि या उनका इलाज जो है पिम्स में हो या शिफा में हो। देखिए, शिफा में जिस तरह आपने देखा होगा कि लोगों का जमघटा जमा हुआ था शिफा हॉस्पिटल के बाहर और इसमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स वाकई थे। जब ये फैसला हुआ उस वक्त जो है मैं ये सोच रहा था कि इसमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स थ्रेट्स हमें जो है सामने आएंगे। जब सिक्योरिटी का आपको क्लियरेंस ना मिले तो लाजमी बात है, यू हैव टू टेक एन अल्टरनेट ऑप्शन, यू हैव टू चूज एन अल्टरनेट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर जो है बाकी सियासत मेरे ख्याल में इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये जो है जी खान साहब के लिए मुश्किलात और भी बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर जितना आप इस इशू को उछालेंगे उतना उसके लिए इशू और मुश्किलात बढ़ेंगे। ठीक है, आपके ख्याल में जितना इस इशू को उछाला जाएगा खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। अब या तो ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर आप उनको वार्न कर रहे हैं
کہ ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال اس پر مزید بھی ہم چھوٹی سی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. فی الحال ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن الائنس ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر سے متحرک ہوئے ہیں. جب مولانا فضل الرحمان متحرک ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے اور پھر اپوزیشن میں کوئی طاقت بھی آ جاتی ہے. تو اسلم غوری صاحب, اس وقت مولانا نے پہلے بھی کچھ کوششیں کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کی بات ہوتی رہی ہے. اس دفعہ جوائنٹ اپوزیشن اتحاد جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کتنے چانسز ہیں کہ اس دفعہ کا جو اتحاد ہوگا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا؟ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف الگ سے اپنا 27 ستمبر کا لانگ مارچ کر رہی ہے, کیا اس لانگ مارچ کے اندر جمعیت علماء اسلام شامل ہوگی یا آپ کی تحریک اس سے الگ ہوگی؟ دیکھیے جناب, بات سیدھی سی ہے کہ ہم تو جس دن سے یہ انتخابات ہوئے ہیں ہم تو اس وقت سے اپوزیشن میں ہیں, اور چونکہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں بہت بڑے بڑے فاصلے تھے, ہم نے کوشش کی ان کو کم کیا جائے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے تو کارکن ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تو لڑنا شروع کر دیتے, تو ہم نے اس کو بہت کم کیا, اتنا کم کر دیا کہ پھر جب پی ٹی آئی کے دوست ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو ویلکم کیا. لیکن پھر کچھ ایسی صورتحال بیچ میں پیدا ہوتی رہی کہ ہمارے ان کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا رہا, جس کا فائدہ حکومت کو ملا. جب اپوزیشن تقسیم ہوتی ہے تو فائدہ حکومت اٹھاتی ہے. پھر حکومت نے آپ کے سامنے 27ویں ترمیم ایسی شکل پہ لائی کہ اپوزیشن کی تقسیم سے فائدہ اٹھایا اور ہمارے لوگوں کے بازو بروڑ کے انہیں ووٹ لے کے اور سے اپنی ترمیم کروا لی. اب صورتحال ڈے بائی ڈے تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ ملک کے جغرافیہ میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہے, ملک کے اندر کے مسائل میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, اور اس موقع پہ بھی اگر اپوزیشن متحد نہ آئی تو اپوزیشن کا متحد ہوگی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کے اوپر بنیاد پہ رکھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب خود گئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں, بیٹھ کے وہاں مشاورت ہوئی ہے. اور مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ اپوزیشن میں ہو تاکہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارا جو موقف ہو, ہماری جو بات ہو, ہم سب کی ایک ہو. اپوزیشن ایک بہت بڑی قوت رکھتی ہے اور بڑی حیثیت رکھتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور ہم لوگ جب اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے تو ہماری حیثیت اور ہوگی, ہماری ایک بات ہوگی, ایک چیز پہ ہم مستقل طور پہ ایک بات پہ ہم کھڑے ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد ہم نے اگلا اسٹیپ لیا ہے کہ چونکہ ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, اس میں بہت سی پارٹیاں شامل ہیں. خان صاحب محمود خان صاحب کی پارٹی ہے, راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, تیسری پارٹی ہے. تو ہم نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے اپنے طور پہ اپنے جو کہ ادارے ہیں ان اداروں سے بات کر کے وہاں سے پرمیشن لے لیں تاکہ ہم اس اتحاد کو پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک بڑے اتحاد کی شکل دی جا سکے جس سے قبول ہوتے رہے. تو اسلم غوری صاحب پہلے بھی تو کوشش کی جاتی رہی نا, پہلے بھی تو کوشش اس وقت باقاعدہ ہم لوگ تحریک کی شکل میں ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں قصور جلسے کے بعد ہم نے اس تحریک کا رخ تبدیل کیا, اور مولانا صاحب اس وقت اپنے تحصیل اور ضلع کی قیادت کے ساتھ رابطے میں. آج پشاور میں ایک بہت بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے جس میں ہمیں پورے کے پی کے ضلع اور تحصیل لیول کے عہدیدار ہوں گے, اور کل بھی وہ کنونشن جاری رہے گا. اسی طرح ہم نے اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے 25 کو اسلام آباد پہ چیز رکھی ہے جہاں کے مقامی عہدیداروں سے بات چیت ہوگی اور ان کو بتایا جائے گا کہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. اور کیونکہ ہمیں میڈیا پہ تو ہمارا بائیکاٹ ہے, میڈیا پہ تو کوئی چیز دکھائی نہیں جاتی. ایون کہ مولانا صاحب پارلیمنٹ میں جو بات کرتے ہیں وہی میڈیا پہ نہیں آنے دیتی, جلسے بھی نہیں آنے دیتے, تو پھر ہمیں کارکنوں کے پاس جائیں. تو اس لیے ہم اپنے کارکنوں کے پاس جا رہے ہیں, اور اگلا اسٹیپ ہمارا 25 کے بعد 30 کو انشاءاللہ سکھر میں ہوگا. سندھ کی تمام کارکن وہاں شریک ہوں گے اور اس میں پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے, اور اس کے بعد 5 ستمبر کو انشاءاللہ پنجاب میں ساہیوال کے مقام ہم اسی طرح کا ایک ورکرز کنونشن کرتے ہیں. تو ان سب صورتحال, ان سب باتوں کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا لائحہ عمل بھی سامنے آئے گا, اور 7 ستمبر کو انشاءاللہ لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے. تو ہماری جو تحریک ہے وہ جاری و ساری ہے, وہ آج سے نہیں, الیکشن کے فوراً بعد سے جاری و ساری ہے, اور مقصد ہماری رول آف لا کی بات ہے, آئین کی بحالی کی بات ہے, آئین کے اوپر جو آئین کی بحالی کے لیے, رول آف لا کے لیے جو ہے وہ آپ احتجاج کریں گے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ موبلائز جو ہے وہ لوگوں کو کرنے جا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں جلسے بھی کریں گے. لیکن جلال خان صاحب, آپ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ تو بالکل الگ نظر آ رہی ہے, اکیلی نظر آ رہی ہے. مولانا آپ کے خلاف ہیں, پاکستان تحریک انصاف آپ کے خلاف ہیں,
اور آپ ہی کی اتحادی جماعتی جو کہ اب آپ کو اتحادی جماعت نہیں سمجھتی، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ آپ کے خلاف ہے. کوئی الٹی گنتی کی بات کر رہا ہے، کوئی دال میں کچھ کالے کی بات کر رہا ہے، کوئی سیم پیج جو ہے ختم ہونے کی بات کر رہا ہے، لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے، کسان بھی آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو حکومت تو پھر مشکل میں آنے والے دنوں میں. جلال خان صاحب، اب دیکھیے عمران صاحب، ایک تو چلے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں صرف اور صرف باقی پارٹیز تو چلے اپوزیشن میں پہلے بھی تھی اور اتحادی نہیں تھی، لیکن میں صرف اور صرف پیپل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ الٹے دن گننا شروع کر لے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وائی ڈونٹ دے ریزائن فرام دا کانسٹیٹیوشنل سیٹس. ان کے جو ہے گورنر بیٹھے ہیں، ان کے جو ہے صدر پاکستان، ان کا پاکستان پیپل پارٹی کا بیٹھا ہے. تو اگر وہ اتحادی خود کو نہیں سمجھتے تو فرسٹ آف آل دے شوڈ ریزائن فرام دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس کے بعد جو ہے پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم اتحادی نہیں ہیں. تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ اگر بلاول بھٹو صاحب دے رہے ہیں، وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اگر ان کے پارٹی کا کوئی بھی فرد دے رہا ہے، اور در حقیقت اصل میں جو ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، کوئی بھی اس طرح کی جو ہے واضح انہوں نے عملی اقدام نہیں لیا ہے. اگر یہ عملی اقدام لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یہ جو ہے اتحادی نہیں ہے. اور بات رہی آپ کی جو ہے اکیلے کی، تو میرے خیال میں جو ہے ماضی میں بھی جو ہے یہ پریکٹس رہی ہے اور آگے بھی رہے گی، اور یہ آپ کی جو ہے جمہوریت کا حسن ہے. تو میرے خیال میں اکیلے رہنا یا اتحادی کو رکھنا، اتحادی ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی پہلے بھی اتحادی تھا اور ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. یہ اگر لوگوں کی سوچ ہے کہ ان کو وہ ہمارے اتحادی نہیں ہے، آگے انہوں نے بائیکاٹ کیا، جس دن انہوں نے عملی اقدام اٹھایا اس دن جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اتحادی نہیں ہے. تو جب تو یہ جو تک لانگ مارچ ان ہونے کی جا جو رہا ہے ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کوئی سیٹس حکومت پہ خطرے میں بیٹھے ہے؟ ہیں. 27 ستمبر کے لانگ مارچ کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کوئی خطرہ، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آپ کو ہے اس سے؟ بالکل، ہمیں ان کی جو ہے لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں جو ہے ان کی لانگ مارچ کا ڈر نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، یہ ان کا جو ہے جمہوری حق ہے، یہ ان کا جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرنا. اگر یہ دوبارہ کسی 9 مئی کی طرح جو ہے کوئی واقعات دہرانے کی جو ہے کوشش کریں گے یا ارادہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے گھیرا تنگ ہوگا. اور اگر یہ جو ہے پیسفلی جو ہے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، پیسفلی لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ان کو کسی نے نہیں روکا ہے. لیکن اگر پھر بدماشی کریں گے، پھر بدماشی کا تو حل پھر بدماشی ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، سب سے پہلے تو 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا ذرا سٹیٹس بتائیے. کیا 27 ستمبر ہی ہے یا اس سے پہلے اب کچھ نوبت آ جائے گی؟ کیونکہ حالات تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں. پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مولانا کو دعوت پہ بلایا بھی گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف وہاں جا کے ان سے گفتگو بھی کرتی رہی ہے، کھانے شانے بھی کھاتی رہی ہے. لیکن مولانا کا یہ کہنا تھا کہ قیادت کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور کوئی ڈیسیژن پتہ نہیں کہ ڈیسیژن کون لے رہا ہے اور کون ڈیسیژنز پر عمل نہیں ہونے دے رہا. اس دفعہ کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ کیا مولانا کو ساتھ ملائیں گے یا پھر ہمیشہ کی طرح سولو فلائٹ ہے؟ عمران صاحب، بڑا اہم سوال ہے. اور دیکھیں، اس وقت پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں، جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز کہتے ہیں، وہ بالکل تیار ہیں اس حکومت کا تختہ اٹھنے کے لیے اور ایک کامیاب تحریک چلانے کے لیے. اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے تاریخ کا سب سے زیادہ بیرونی قرضہ ہے، جو 150 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. اس وقت بے روزگاری انتہا کے اوپر ہے. اس وقت دہشت گردی آپ کی پاکستان میں اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں تھی اور وہ انکنٹرولیبل ہوتی جا رہی ہے. بلوچستان کو لے لیں یا خیبر پختونخوا کو لے لیں، آپ کی جی ڈی پی 3% سے گرو کر نہیں رہی. آپ کا جو ہے جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ آپ کی 18 بلین ڈالرز پہ آ گئی، جو 38 بلین ڈالرز پہ ہوتی تھی. 14 ارب ڈالر کا اس کے اندر آپ نیچے آ گئے ہیں. آپ کی پاورٹی خود حکومت کے اسٹیٹسٹکس ہیں 21% سے 29% پہ چلی گئی ہے. ورلڈ بینک اس کو 40% پہ کہہ رہا ہے. لوگ یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں. کسان اتحاد نے آلریڈی 25 سپتمبر کی کال دے دی ہے کہ ہم لوگ
इस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और जब तक ये मुस्ताफी ना हो जाए हम घरों को नहीं जाएंगे। इन्हीं हालात की वजह से आज ऑपोजिशन की क्या जो हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें थी वो ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ रही हैं, क्योंकि इसी हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर जो मोस्ट पावरफुल है उन्होंने कह दिया कि ये तो सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है, ये सिस्टम अपने ही वजन के अंदर जो है वो दफन हो गया है। लेकिन उन्हीं वजीर दाखिला ने बाद में ये भी कहा कि वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। देखें, ये जब बातें निकलती हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख तो ये बताती है। आपको याद है 90s के जो थे, 93 के अंदर जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई तो एक दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे हूँ, और अगले दिन खुद आके रिजाइन कर दिया। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है। और पाकिस्तान के अंदर जब अवाम उठ खड़े हों, आपने देखा नहीं है बांग्लादेश के अंदर मतलब जो है हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और अवाम की ताकत है। और आईने पाकिस्तान भी ये कहता है कि जिसके साथ अवाम होगी उसके साथ ये होगा। आपने रिसेंटली जो है इंडिया की मिसाल दे ली, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना पड़ा क्योंकि पब्लिक एट लार्ज ने प्रोटेस्ट किया। आज देखें, पब्लिक एट लार्ज ये देख रही है, पाकिस्तान की अवाम देख रही है कि यहाँ पे इंसानी बुनियादी आईनी हकूक की पामाली रैम्पेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है, एलिस एडवर्ड की रिपोर्ट इमरान खान तो बैरिस्टर साहब अवाम निकलेगी तो कुछ होगा ना। अब आप 20 लाख आपने फिगर दिया है कि 20 लाख लोग लेके आप निकलेंगे केपी से, तो क्या ये रियलिस्टिक फिगर आपने दी है? और अगर केपी से आप ये बात कर रहे हैं, पंजाब और सिंध में कोई मोबिलाइजेशन जो है वो नहीं की जा रही, पंजाब से आपके लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो बिल्कुल मुतहरिक नजर नहीं आ रहे, कोई लोग बड़ी तादाद में पंजाब से इकट्ठे होने के चांसेस बड़े कम हैं। तो ऐसे कैसे आप ये 20 लाख की फिगर जो है पूरी करेंगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे? फिर देखिए इमरान साहब, जलाल खान साहब वैसे मेरी बात पे मुस्कुरा भी रहे हैं। जी जी फरमाइए। 20 लाख की फिगर पे मुझे हंसी आई है। काम तो शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ अटैच हो रही है। तो इस वक्त लोग निकलने के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है। कौन कहता है कि पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन नहीं हो रही है, सिंध के अंदर नहीं हो रही? सिर्फ फर्क इतना है कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है जो जबर और अपनी जो है ताकत के जोर के ऊपर हर चीज को दबाना चाहती है। आज भी पकड़ दकड़ का काम शुरू है, आज भी पंजाब के अंदर लोगों को पकड़ा जा रहा है, चादर और चार दीवारी की पामाली की जा रही है। हमारे पे दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो 27 तारीख की हमने तैयारी करनी है, और इस रियासत को और ये जो हुकूमत है जिस तरह के जबर कर रही है, इस जबर से बच के अपने आप को जो है हमने मुतहद होना है। और ये 20 लाख की तादाद से बहुत ज्यादा तादाद होगी। इमरान साहब आप देखिएगा, अगर 27 को आने दें, हम लोग पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मत भूलिए, वो जमात है जो 2024 के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बन के इलेक्शंस के अंदर उभरी है। इस मैंडेट को तस्लीम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। 2,70,00,000 वोटर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और उन्होंने सिर्फ एक बात पे वोट दिया था कि इमरान खान के साथ इंसाफ हो जाए, इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका जो है वो खत्म हो जाए। तो उसी मैंडेट की हिफाजत के लिए, उसी मामलात को आगे लेकर चलने के लिए अवाम 27 सितंबर को निकलेगी। आपके ख्याल में अवाम 27 सितंबर को निकलेगी? जलाल खान साहब, आप वैसे 20 लाख की फिगर पे आप मुस्कुराए थे, वो तो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा लोग निकलेंगे। सुहेल अफरीदी तो कह रहे हैं कि 20 नहीं बल्कि 40 लाख लोग निकलेंगे। तो सर फिर आप लोग कहाँ जाएंगे अगर वो निकल गए तो? इमरान साहब बिल्कुल, मैं सिर्फ माजी में ये कुछ ही महीने पहले की जो है मैं आपको थोड़ी याद दहानी दिलाना चाहता हूँ कि मेरा हल्का जो है और हमारे चीफ मिनिस्टर का हल्का बिल्कुल एक दूसरे की बाउंड्री पे है। मतलब इट्स नॉट मोर देन 5, 6, 7 मैक्सिमम 10 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस नहीं है हमारा। तो मेरे हल्के पे उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर ने एक जलसा किया था, और मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो आए होंगे 10,000 के करीब लोग आए होंगे मैक्सिमम। वो भी 10,000 नहीं थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 4,000 के 5,000 थी, लेकिन ये लोग ज्यादा क्लेम कर रहे थे, चले 10,000 काउंट करें। 20 लाख लोग जो है, अगर ये लोग जो है लेके आए, मैं कुल्लम कुल्ला ये चैलेंज देता हूँ, अगर 20 लाख लोग ये इकट्ठा कर सके तो मैं ऑन द स्पॉट जो है रिजाइन दे दूंगा।
20 लाख नहीं चले, आप उनके तैयारी लिए कर लें। 10 लाख 50% का जो है वो इनको अपनी जो है वो हुकूमत दे रिजाइन देता करे हूँ। यार। अगर 10 लाख भी ले आए तब भी जो है मैं रिजाइन दे दूंगा। देखिए आज जो है लोगों को पता चल गया है, रेजिग्नेशन आज तैयार जो है रखिएगा। आपकी खैबर जलाल पख्तूनख्वा खान में साहब, आज जो है बैरिस्टर साहब कह पाकिस्तान रहे हैं अपना तहरीक इस्तीफा इंसाफ, तैयार रखें आप। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड जो है ये वीडियो अपने साथ बैरिस्टर साहब बिल्कुल सेव रखे। ठीक है। देखिए आज भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, और इनकी जो है गवर्नमेंट का आज जो है ये मसूदा है कि किसी का चाचा जो है बिलियनियर बन रहा है, किसी का भतीजा बिलियनियर बन रहा है, किसी का जो है भाई बिलियनियर बन रहा है। आज जो है इनकी जो है ये 13 सालों की जो इनकी जो परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर जो है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा की लोगों के लिए क्या किया है। ठीक। बगैर गोला और बारूद की, बगैर जो आपकी इनस्टेबल लॉ एंड ऑर्डर है आज खैबर पख्तूनख्वा में, जो आपकी जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी जो 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 फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये किसकी वजह से आई है। देखिए हमेशा जो है सियासत का मतलब मुज़ाहमत नहीं है। को मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो आप लोगों के साथ लोग नहीं निकलेंगे। सेकेंडली ये है कि भई मुज़ाहमत का रास्ता थोड़ा छोड़ के आप जो है अदालतों की तरफ रुजू करें और मुफ़ाहमत की तरफ रुजू करें, तो शायद जो है मामलात कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक। अदरवाइज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट कि आप जो है लोग इकट्ठे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो है इनको जो है बाकी जो है होश के नाखून लेने चाहिए, सही। और इनको ये समझना सीखना चाहिए कि भई मुज़ाहमत से जो है बातें नहीं बन सकती है। आज जो खान साहब के हवाले से डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट अदलिया से आया है, अदलिया का रुजू करे और मुफ़ाहमत की तरफ जाए। अच्छा, अब आखिर में असलम गौरी साहब, आप ये बताइए, आप कितने लाख बंदे इकट्ठे कर सकते हैं और इकट्ठे करेंगे और हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे, और क्या हुकूमत ऐसे एहतजाज से, ऐसी सियासी हिकमत अमली से, लॉन्ग मार्च से हुकूमत घर जा सकती है फिर? देखें, पीडीएम में मेरे साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मेरे साथ थे, और जानते हैं मेरे दस्ते बाजू की कुव्वत को। किसी इनको क्या बताने की जरूरत है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज इस्लामाबाद को आपने फौज के हवाले कर दिया है। इससे अंदाजा लगा लें कि खौफ कितना है, दहशत कितनी है, घबराए कितने हुए हैं। इनको क्या जरूरत, इतनी जल्दबाजी इन्होंने की कि रात की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन बाद आज इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया। तो ये है मेरी वो जमहूरी हुकूमत का चेहरा, ये है मेरी वो आईनी हुकूमत का चेहरा, ये है मेरी अवामी हुकूमत का चेहरा कि अवाम को, हमको, सबको खौफ और दहशत की फजा में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी। चाहे ये दहशत बलूचिस्तान में हो, चाहे ये दहशत कश्मीर में हो, चाहे ये दहशत केपीके में हो, चाहे ये दहशत इस्लामाबाद में फैलाई जा रही है, ताकि लोग डर के घरों में रहे, इनकी बैड गवर्नेंस पे कोई बात ना करे, इनकी जो इस वक्त वज़रा जो हरकतें कर रहे हैं उस पर कोई बात ना करे। मैं तो समझता हूँ इनको पता है हम कितने बंदे ला सकते हैं, और इंशाल्लाह जब हम आएंगे, और इनको भी पता है हम आएंगे, और इंशाल्लाह उस आईने पाकिस्तान में जिसकी हम सब हलफ भी उठाते हैं, जी। उसके अंदर जो जो मुझे सहूलियात मुयस्सर है, मैं उन सहूलियात के मुताबिक इंशाल्लाह हम आएंगे, ठीक है। और फिर आके बैठेंगे भी, और इंशाल्लाह हम रिजल्ट लेके भी जाएंगे। ठीक है जी, आप कह रहे हैं हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका असलम गौरी साहब, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, जलाल खान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे सियासत में कशीदगी नज़र आ रही है, सड़कें जो हैं वो गर्म होने की तरफ जा रही हैं, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, एहतजाज की बात हो रही है, मोबिलाइज करने की बात हो रही है, और गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने की बात हो रही है। देखना होगा कि इस मरतबा कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकला। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के मैदान में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। गूगल ने पाकिस्तान में अपने ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी तलबा के लिए जदीद AI टूल्स, खुसूसन गूगल जेमिनाई तक रसाई के हवाले से भी अहम सहूलियात का ऐलान किया गया है। अब सवाल यह है कि गूगल की पाकिस्तान में बाकायदा मौजूदगी से आम पाकिस्तानी तलबा, नौजवानों, फ्रीलांसर्स और मुल्की IT इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? क्या इससे पाकिस्तान में डिजिटल सरमायाकारी और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे? क्या पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी मुकाबले में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? और सबसे आम सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला मुल्क रहेगा, या आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों की सरमायाकारी और डिजिटल तरक्की का एक अहम मरकज़ भी बन सकेगा? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन करें मारूफ IT एक्सपर्ट आमा खिलजी साहब।
اسامہ خلجی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اسامہ صاحب، گوگل کی پاکستان میں موجودگی، اس کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ جی مجھے دعوت دینے کا۔ جی، گوگل کا یہاں پہ دفتر کھولنے سے میرے خیال سے تھوڑا حکومت کو زیادہ فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو یہ اعلان ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسٹوڈنٹس کے لیے 1 سال کے لیے ان کے گوگل کا جو جیمنائی ہے وہ فری ہوگا، ایک اچھا قدم ہے، لیکن میرے خیال سے 1 سال کے بعد پھر اس کی پیمنٹ دینی ہوگی، تو اس کا بھی ہم نے سوچنا ہے کہ 1 سال تو گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن جہاں تک ان کے دفتر کھولنے کی بات ہے، تو دیکھیں جو آئی ٹی سروسز ہیں، زیادہ تر جو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ بیرون ملک ہی کاروبار کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئی ٹی کمپنیز کا آفس دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، آئی ٹی کا کام جاری رہتا ہے، کیونکہ آبویسلی آپ کو صرف انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے، اس کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، پیکا کا قانون، اس کے رولز کے تحت پاکستانی حکومت نے سارے سوشل میڈیا انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کو بولا تھا کہ آپ کا پاکستان میں دفتر کھولنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کافی پلیٹ فارمز نے اس کو نہیں یہاں کھولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے کافی ریکویسٹ جاتی ہیں ان کمپنیوں کے پاس، کچھ جو ہے وہ کمپلائی کرتے ہیں، کچھ وہ نہیں کرتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پوسٹ ہٹا دیں یا کسی کا ڈیٹا فراہم کر دیں، تو ان کا دفتر یہاں کھولنے سے یہ ہوگا کہ پاکستانی حکومت کے پاس یہ طاقت زیادہ ہوگی کہ ان کو ڈائریکٹلی ان کی پہنچ ہوتی ہے دفتر تک، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام ضرور کریں۔ اس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اور ملکوں میں، مثال کے طور پہ انڈیا میں ساری سوشل میڈیا کمپنیز کے دفاتر موجود ہیں، لیکن انڈیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حکومت نے اس کا بہت غلط استعمال کیا ہے۔ انہوں نے جو ان کی کمپنی کے لوگ ہیں ان پہ جو ہے کیسز کر دیے، اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مودی کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ ہٹا دو، کمپنی نہیں ہٹاتی تھی، وہ کسی کمپنی کے بندے کو اریسٹ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے ایکس کے دفتر کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا کیونکہ وہ حکومت کی بات نہیں مان رہی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے کمپنیاں تھوڑی احتیاط سے جو ہے ایک ملک میں آتی ہیں، لیکن گوگل کا پاکستان میں آنا obviously ایک کانفیڈنس جو ہے وہ دکھا رہا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ آئی ٹی کی سروسز زیادہ ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گوگل جو ہے جو انسانی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے، جس میں وہ جو ہے ڈیٹا اور یا کانٹینٹ جو ہٹاتے ہیں وہ زیادہ نہ ہٹائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسامہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری جو ہے کافی فلرش کی ہے، اس کی گروتھ ہمیں باقاعدہ طور پر نظر بھی آئی ہے، اور پاکستان کی آنے والے سالوں میں ایک ٹارگٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ $30 بلین کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں۔ یہ جو ابھی گوگل نے پاکستان میں آفس کھولا ہے، یا آئی ٹی کی جو گروتھ پاکستان میں نظر آ رہی ہے، یہ ٹارگٹ آپ کو کتنا ریئلسٹک نظر آتا ہے، اور کتنے سالوں تک ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں؟ جی، میری نظر میں ٹارگٹ ہونا بہت اچھی بات ہے، ایک ایمبیشن دکھاتا ہے ایک آپ کی آئی ٹی انڈسٹری کا اور آپ کی حکومت کا بھی۔ میں جو ہے ساری جو آئی ٹی انڈسٹری میں بہتری آئی ہے اس کا کریڈٹ آئی ٹی انڈسٹری کو خود ہی دوں گا، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی، اور جو خاص کر پاکستانی نوجوان ہیں جو فری لانسرز ہیں، جو گھر بیٹھے جو ہے اپنی سروسز پوری دنیا میں کمپنیز کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی آمدنی بھی بہت زیادہ آئی۔ لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اور میرے خیال سے ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جی۔ تو رکاوٹیں کیسی ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی کوالٹی جو ہے پاکستان میں وہ ابھی تک اتنی اچھی نہیں ہوئی، ڈسپائٹ یہ کہ 5G کا بھی رول آؤٹ ہو گیا ہے، تو اکثر انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے، اسپیشلی اگر آپ کمپیئر کریں بیرون ملک دیگر ممالک سے۔ اس وجہ سے جو ہے آئی ٹی انڈسٹری اور فری لانسرز کو بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر انٹرنیٹ کو بند بھی کر دیا جاتا ہے کسی بھی واقعے کی وجہ سے، اور وہ اکثر ہم کو بتایا جاتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، لیکن جو معاشی اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی بزنسز پہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ایک ایسی بھی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ انٹرنیٹ کو بند نہ کریں، خاص کر جو لوگوں کے کام کاج انٹرنیٹ کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ نہ لائیں۔ اور تیسرا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل یہاں آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ آبویسلی ان کا دفتر ہوگا تو ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، لیکن پہلے بھی پاکستان کا جو گوگل کا دفتر تھا وہ سنگاپور میں موجود تھا، اور وہاں سے لوگ جو ہے
साल में कई दफ़ा पाकिस्तान आते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे, तो मेरी नज़र में वो तो उसी तरह चलेगा, जिस तरह चलता रहा है। अच्छा उसामा साहब, डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से भी थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे। अब डिजिटल दौर है जी आजकल, और डिजिटल इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है, उसमें ग्रोथ की बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर आपको डिजिटल इकोनॉमी का क्या पोटेंशियल नज़र आता है इस वक्त? जी, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी का और आईटी इकोनॉमी का। दुनिया भर में जो है बेहतरीन आईटी वर्कर्स, आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। दीगर मुल्कों में जाके काम भी करते हैं, पाकिस्तान बैठे भी काम करते हैं। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी जो अमेरिका में कई साल काम करके वापस पाकिस्तान आए हैं, यहाँ पे उन्होंने बिज़नेस खोला है। तो इस किस्म का पोटेंशियल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। बस हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो बिज़नेसेस की हैं, जो बैंकिंग की हैं, फाइनेंशियल चैनल्स की हैं कि आप कितनी आसानी से आपको जो है पेमेंट्स आ सकती है, आप पेमेंट्स औरों को कर सकते हैं। इन पॉलिसियों को और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने की पॉलिसियाँ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, और इसके साथ-साथ जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं कि आप कितनी फंडिंग दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कितनी उसमें रिसर्च हो रही है जिसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, और उससे इनोवेशन कितनी हो रही है कि बजाय ये कि हम सिर्फ आईटी सर्विसेज बैरून मुल्क दें, हम इनोवेट करें, हम अपनी कंपनियां बनाएं और अपने प्रोडक्ट्स बनाएं सॉफ्टवेयर और आईटी की, जो हम एक्सपोर्ट करें। तो अगला गूगल पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकता, या अगला फेसबुक यहाँ से क्यों नहीं आ सकता, या अगला ओपन एआई या एंथ्रोपिक पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रहा। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और फिर तो हमारा पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अच्छा तो जैसे कि आप भी बता रहे थे कि 150 150,000 जो है 1.5 लाख बच्चों को गूगल जेमिनाई और एआई टूल्स तक रसाई जो है फ्री दी जाएगी अगले 1 साल के लिए। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारी आईटी इंडस्ट्री में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी? देखिए, डिपेंड करता है कि उन टूल्स को जो है स्टूडेंट्स को किस तरह सिखाया जाता है कि उसका इस्तेमाल अपने काम को बेहतर करने में कितना किया जाता है। मसला ये अभी आ गया है कि अक्सर लोग समझते हैं कि उन्हें खुद अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो एआई से अपना सारा काम करा सकते हैं। लेकिन असलियत में एआई आपको जो है आपके काम को बेहतर करने का एक औज़ार, एक टूल है। तो उसको अगर आप इस्तेमाल करें, मेहनत करें, अपनी काम करते जाएँ, लेकिन एआई को इस्तेमाल करके अपने काम का इम्पैक्ट और स्केल आप ज़्यादा करें, बजाय ये कि अपना काम खुद ना करें और एआई से जो है सारा करवाते रहें। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का चैलेंज होगा कि वो किस तरह इस सहूलत को इसके बारे में पढ़ाती है बच्चों को, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका अच्छा इस्तेमाल वो सीख लेते हैं और फिर अपनी वर्कफ़ोर्स में आ जाते हैं, तो इसका फ़ायदा फिर सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी रिसेंटली अगर देखा जाए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को आप कहाँ रेट करेंगे? और जो हर्डल्स हर्डल्स हमें नज़र आ रही हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ पा रही जिस तरह से टारगेट्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो कौन से ऐसे बैरियर्स को आपके ख़्याल में हटाया जाए तो ये काफ़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हो सकती है और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं? जी, हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस को मैं अगर 10 नंबर है तो उसमें से शायद 5 ही दूँ, क्योंकि कुछ उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो रुकावटें जो हैं उनको एड्रेस करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ा उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की स्पीड है। फिर हुकूमत ने पूरी एक फ़ायरवॉल जो है बनाई पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड में जो है मसाइल आए। काफ़ी सर्विसेज़ जैसे वीपीएन है, उस पे असर हुआ। वीपीएन एक ज़रूरी सर्विस है आपकी बैंकिंग और आईटी सेक्टर के लिए, उसको जब आप ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आपका बिज़नेस नहीं होता, और इस वजह से काफ़ी बिज़नेसेस पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी चले गए, काफ़ी फ्रीलांसर्स भी पाकिस्तान से एज़ डिजिटल नोमैड्स दीगर ममालिक में चले गए। और फिर जो इंटरनेट शटडाउन्स और स्पीड स्लो होती है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट जो है काम नहीं करता, सहूलत ही नहीं है या जी। बंद किया जाता है। तो इसकी वजह से आपकी आईटी सेक्टर और आपके मुल्क में जो कॉन्फिडेंस है उस पे इम्पैक्ट आता है। तो इन रुकावटों के अगर हुकूमत दूर करती है तो फिर हमारा पोटेंशियल और जो हमारा टारगेट है वो $30 बिलियन का, तो वहाँ अगर इन तक हम रुकावटों आसानी को से दूर कर पहुँच लिया जाए सकेंगे। तो जो हमने आईटी एक्सपोर्ट्स का जो टारगेट रखा है $30 बिलियन वो अचीव हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका उसामा खिलजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।